सब रेडी करके देला सुधा माई हेलो गोड़ देखिए पका सुसार हां दियो घाटी दियो है माई रे सब गातो गोड़ पइला गोल मत छकिला छेना पइला हमर ए कलाशाही हमर देबे मौसा हमर फेंटुसंती ଆଉ ତ ଯଦି ଟିକେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଇଏ ବୁନ୍ଦି ଟିକେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଆଣିଥିଲେ ହେରି 500 ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ गरीब संस्था बेसी नहीं 10-20 जन पीवे ହଁ ପିଅନ୍ତୁ अरे मेन जिनसटी आमर मेन जिनिଷ ହେଲା ଆଉ ରହିଲା ଖାଲି ବୁନ୍ଦି ଟିକେ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ ପକେଇଦେବ नहीं आमर चीनी उखुड़ा पड़ो ना ନାଇଁ ନା ଗୁଡ଼ା गुड़ उखुड़ा पड़े चलो ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୋକାନରେ ପୂଜା ଦୋକାନରେ ଯଦି ବୁନ୍ଦି ଆଣିବ ଯାହା ପକେଇବ कलाशाही आमर गोलमरीच छेचुंट ଭାଇ ନା ଚାପ देखी गोटे लेट है खाली है नहला पर्यटन हो पारुनी এইটা তো ହେଲା ପଣା ପିଇବା ଟାଇମ୍ ଆଉ এইଟା ତ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟିକେ ଦିଅ ଏତିକି ହବ बरफ नहीं बोली दुकान बंद करी ଟିକେ ଦିଏ टोटल नहीं ପାଣି ଭାଗ ଦେବ अबे नहीं गोलमरीच पड़गला ହଁ अबिका आमर पणा ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା रेडी होगला हाँ एतिक आम रखुचु ହଁ